توشخانہ کیس قابل سماعت قرار دینے کے خلاف درخواست میں تحریک انصاف کے چیئرمین کو فوری حکم امتناع نہیں ملا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت 3 بجے تک ملتوی کر دی۔ دوران سماعت چیف جسٹس اور خواجہ حارث میں گرما گرم بحث۔ خواجہ حارث نے کہا سیشنز کورٹ نے ان کے گواہ پیش کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ آج فیصلہ محفوظ کرنے کا بھی کہہ دیا ہے۔ جب تک معاملہ ہائی کورٹ میں ہو کوئی فیصلہ کیسے سنایا جا سکتا ہے؟ خواجہ حارث نے جج کے فیس بک اکاؤنٹ سے متعلق FIA کی رپورٹ بھی یک طرفہ قرار دے دی۔ چیف جسٹس نے کہا خواجہ صاحب 3 بجے آپ کو سنیں گے، آپ ابھی یہاں بیٹھیں اور چائے پئیں، پتہ نہیں سیشنز کورٹ کی کینٹین میں چائے کیسی ہوگی۔ آپ سیشنز کورٹ جج کو بتا دیں ہائی کورٹ میں معاملہ زیر التوا ہے۔ سماعت 3 بجے تک ملتوی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں توشخانہ کیس میں وقفے کے بعد سماعت۔ تحریک انصاف کے وکیل کی سماعت کی مخالفت۔ جج ہمایوں دلاور نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو دلائل دینے کی ہدایت دی۔ ریمارکس دیے کہ عدالت فیصلہ محفوظ نہیں کرے گی، صرف دلائل سنے گی۔ جج ہمایوں دلاور نے آج چیئرمین PTI کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے شہریار آفریدی اور ان کے بھائی سمیت 10 کارکنان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے شہریار آفریدی اور ان کے بھائی فروخ جمال کی نظر بندی کے خلاف درخواست پر شہریار آفریدی سمیت 10 PTI کارکنان کے نظر بندی آرڈر معطل کر دیے۔ شہریار آفریدی کی کسی اور کیس میں گرفتاری روکنے کے لیے 7 دن کی حفاظتی ضمانت بھی منظور۔ سپریم کورٹ نے توشخانہ کیس میں چیئرمین PTI کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف گزشتہ روز کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ توشخانہ کیس کے میرٹس پر دلائل ابھی نہیں دیے گئے۔ توشخانہ کیس کی اب تک کی سماعت کو زیر التوا کیس نہ سمجھا جائے۔ آئندہ سماعت پر کسی اور بینچ کے سامنے کیس مقرر ہو سکتا ہے۔ موسم گرما کی تعطیلات کے بعد ممکن ہے کہ یہ بینچ آئندہ سماعت پر دستیاب نہ ہو۔ کیس کی آئندہ سماعت 4 اگست کو ہوگی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 2 اگست کو کیس کی سماعت کی تھی۔ ترجمان PTI کا پارٹی رہنما افتخار درانی کے اسلام آباد سے اغوا کا دعویٰ۔ کہا افتخار درانی کے اغوا سے متعلق تفصیلات جمع کی جا رہی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں افتخار درانی کے گھر پر چھاپہ مار کر انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ جولائی میں لاپتہ افراد کی تعداد میں 157 مزید افراد کا اضافہ۔ مجموعی تعداد 9736 سے بڑھ کر 9893 ہو گئی۔ لاپتہ افراد کمیشن نے اپنی پیش رفت رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ رپورٹ کے مطابق رواں سال اب تک جبری گمشدگیوں کے 690 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 615 مقدمات نمٹا دیے گئے۔ کراچی کے علاقے الفلاح میں 2 طالب علموں کو جعلی مقابلے میں زخمی کرنے کے الزام میں SHO ہدایت اللہ گرفتار، 3 اہلکار فرار ہو گئے۔ گولیاں مارے جانے سے پہلے دونوں بھائیوں کو گرفتار کرنے کی ویڈیو سامنے آئی تھی۔ اہل خانہ کے مطابق نور محمد اور فہیم احمد مستونگ سے چھٹیاں گزارنے والدہ کے پاس کراچی آئے تھے۔ اسکینڈل کی شکار اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے سابق VC کی امریکہ جانے کی کوشش ناکام۔ ڈاکٹر اطہر محبوب کو کراچی سے امریکہ جانے سے روک دیا گیا۔ FIA ذرائع کے مطابق سابق وائس چانسلر کو بہاولپور یونیورسٹی اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے آف لوڈ کیا گیا۔ وفاقی وزیر جاوید لطیف کہتے ہیں کہ الیکشن آگے بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ الیکشن ملتوی ہونے کی بات وزیر اعظم کے بیان سے جوڑی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون ایک دن انتخابات ملتوی نہیں کرنا چاہتی۔ نئی مردم شماری کے مطابق انتخابات ہونا ممکن نہیں۔ انتخابات کو پرانی مردم شماری پر کرائیں تو ممکن ہوگا۔ مسائل سے نکلنے کے لیے بر وقت انتخابات ضروری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 2 دن پہلے انٹرویو میں کہا تھا کہ انتخابات نئی مردم شماری کے مطابق ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی کہا جاتا ہے، لیکن انہیں فرق نہیں پڑتا۔ لوگ کہتے ہیں مشرف کے بڑا قریب تھا تو اس نے کون سا مجھے لڈو پیڑے کھلائے۔ نواز شریف کے ساتھ مجھے بھی جیل میں رکھا۔ اسلام آباد میں بارہ بائی پاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ کئی ایسے راز ہیں جو وہ قبر میں لے کر جائیں گے۔ ملک میں وسائل کی بندر بانٹ سب کے سامنے ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مل کر ملک کو آگے لے کر جائیں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ بارہ بائی پاس منصوبے کی تکمیل میں آرمی چیف کا بڑا کردار ہے۔ وہ اگر سپورٹ نہ کرتے تو یہ کام مکمل نہ ہوتا۔ آرمی چیف نے بڑی کمٹمنٹ دکھائی ہے۔ ڈیجیٹل یوتھ ہب کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ بجٹ میں طلبہ کے لیے 80 ارب روپے کی رقم مختص کی ہے۔ دوبارہ منتخب ہوئے تو نوجوانوں کے لیے مختص رقم میں اضافہ کریں گے۔ اعتزاز احسن کا سپریم کورٹ سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم پر از خود نوٹس لینے کا مطالبہ۔ سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے آغاز میں ہی اعتزاز احسن نے چیف جسٹس سے مطالبہ کر ڈالا۔ موقف اپنایا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو کسی بھی جگہ چھاپے اور گرفتاری کا اختیار دیا گیا ہے۔ نئے قانون کے مطابق بغیر سرچ وارنٹ کسی کے بھی گھر میں گھسا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی پرائیویٹ انٹیلیجنس ایجنسیاں نہیں ہیں کہ اشیانوں پر چھاپے مارے۔ گھر تو محفوظ جگہ ہوا کرتی ہے۔ قانون میں ترمیم سے یہ تحفظ ختم کیا جا رہا ہے۔ عدالت ورچوئل فل کورٹ بنا کر یہ کیس سنے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے۔ چیف جسٹس اپنی ثوابدید پر از خود نوٹس نہیں لے سکتا۔ دیکھتے ہیں پارلیمنٹ کے باقی دونوں دھڑے اس بل پر کیسا رد عمل دیتے ہیں۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم قومی اسمبلی سے پاس ہو چکی ہے۔
जबकि सेनेट में हुकूमती और अपोजिशन अरकान के एतराज़ पर यह बिल सेनेट कमेटी को भेज दिया गया है। फौज को किसी भी गैर आईनी इक़दाम से रोकेंगे, हम आइन और अवाम का दिफा करेंगे, जिसका केस आइन और कानून पर उतरेगा वो कामयाब होगा। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। दरखास्त गुजार एतजाज़ अहसन ने कहा कि जजेस की छुट्टियां मनसूख करें, सबको बुलाएं, आज ही फैसला करें। एतजाज़ अहसन की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि जानते हैं कि मुल्क और इस अदालत में मुश्किल वक्त चल रहा है। 9 मई को बहुत संगीन वाक़यात हुए, आर्म फोर्सेस को गैर कानूनी काम करने की इजाज़त नहीं देंगे। एतजाज़ अहसन ने जब कहा कि मुजाहिदीन को गोली क्यों नहीं मारी तो मुझे बहुत दुख हुआ। फ़ौज की तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने शहरियों पर गोलियां नहीं चलाई। पाक फ़ौज अवाम और मुल्क के दिफा के लिए है। पाक फ़ौज ने गोली न चलाकर दुरुस्त इक़दाम किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत को ट्रायल से मुताल्लिक़ यकीन दहानी फ़ौज की आला क़यादत की जानिब से कराई है। जो यकीन दहानी कराई है पूरी की जाएगी। आइन और कानून को पसे पुश डालने की कोई कोशिश नहीं हो रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट गुज़श्ता 6 बरस की बुलंद तरीन सतह 49,000 पॉइंट्स को अबूर कर गई। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर ₹1.38 सस्ता होकर 288 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.5 महंगा होकर 294 रुपए का हो गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि आइन की पाबंदी सबसे ज़्यादा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर लागू होती है। इस्लामाबाद के फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तान बार काउंसिल की तकरीब से खिताब में कहा कि इस मनसब पर मेरी अव्वलीन तरजीह अपनी बरादरी के मसाइल का हल भी था। माजी में देखा गया कि सरबरा इदारे का आया और सब कुछ ऊपर नीचे होता रहा। पार्लियामेंट में बिल पेश हुए हैं, अभी बहुत काम करना पड़ा है। पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में तरमीम की शदीद मजम्मत। एक बयान में कहा, विफाकी हुकूमत फौरी तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल वापस ले। इस बिल से खुफिया इदारों को किसी भी शहरी को हिरासत में लेने की खुली छूट दे दी गई। तरमीम से खुफिया इदारों को सर्च वारंट के बगैर किसी भी शहरी या जगह की तलाशी की छूट दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम आईन पाकिस्तान से भी मुतसादिम है। तवक्को है सेनेट की कायमा कमेटी मुजव्वज़ा तरमीम को मुस्तरद कर देगी। इस्लामाबाद के सिविल जज की अहलिया के हाथों तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजिमा बच्ची रिजवाना की सेहत में नुमाया बेहतरी। रिजवाना के प्लेटलेट्स 12,000 से बढ़कर 80,000 हो गए। प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज प्रोफेसर फरीद जफर का कहना है, रिजवाना की सांस में बेहतरी पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दी है। उम्मीद है रिजवाना की सेहत आइंदा 24 घंटों में मजीद बेहतर होगी। रिजवाना के जिस्म में मौजूद इन्फेक्शन में कमी हो रही है। इन्फेक्शन में मजीद कमी के बाद बाजू की सर्जरी की जाएगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने वज़ारत ख़ारजा में पौधा भी लगाया। 3 रोज़ा दौरे में ईरानी वज़ीर ख़ारजा की आर्मी चीफ, साबिक़ सदर ज़रदारी, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकातें होंगी। ईरानी सफारत खाने के मुताबिक दौरे में पोलैंड में बिजली ट्रांसमिशन लाइन के मुआहदों, कशीर मार्केट के मनसूबों से मुताल्लिक़ मुआहदों पर पेशरफ्त की जाएगी। दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात जारी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। अचमकाम, अपर नीलम, शारदा, अड़ांगकील में मूसलाधार बारिश। मुजफ्फराबाद के नवाह में राड़ा दमेशी के मकाम पर भारी लैंड स्लाइडिंग के बायस दर्जनों रिहायशी मकानात मलबे तले दब गए। जानी नुकसान की इतला नहीं। लैंड स्लाइडिंग के बायस कब्रिस्तान भी मुतासिर। लोग कब्रिस्तान से अपने प्यारों की कब्रों से मैयतें दूसरी जगह मुंतकिल करने पर मजबूर। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और तेज़ हवाएं। 120 फीडर्स ट्रिप कर गए। पेशावर, चारसद्दा, मर्दान, पब्बी, तंगी, सवात समेत दीगर इलाकों में बिजली की तरसील मुतासिर। पेस्को तर्जुमान के मुताबिक 80 फीडर्स बहाल कर दिए गए हैं। पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार। दरिया रावी में कबीरवाला के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। पानी बस्तियों में दाखिल। कई एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासिर हुई। बंद की मरम्मत के लिए खड़ा ट्रैक्टर भी सैलाबी रैले की नज़र हो गया। दरिया सतलुज में ब्रिज पर पानी के बहाव में इजाफा। लिया में दरिया सिंध में कटाव से ज़मीनें और फसलें दरिया बुर्द हो गईं। मेलसी सैफन के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में कमी। सक्कर से दरमियाने दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। आइंदा 24 से 48 घंटों में पानी की सतह में मजीद कमी का इम्कान। PDMA ने 4 से 6 अगस्त तक दरिया जेहलम में मंगला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। मुताल्लिका इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। नसीराबाद, जाफराबाद, झलमगसी समेत बलोचिस्तान की बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। झलमगसी में सैलाबी सूरत हाल के बावजूद भी पोलियो वर्कर्स फ़राइज़ की अंजामदही में मसरूफ़। सैलाब से मुतासरा गोच खब्बर में मर्द और ख़वातीन पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं।
बलूचिस्तान भर में 1 अगस्त से 5 अगस्त तक पोलियो मुहिम जारी रहेगी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में घर से लड़की की फंदा लगी लाश मिली है। SSP साउथ असद रजा के मुताबिक लड़की की चंद साल कबल शादी के बाद अलहदगी हो गई थी। लड़की घर में अपने भाई के साथ रहती थी। लड़की के भाई ने पुलिस को बताया कि अलहदगी के बाद से खातून जहनी दबाव का शिकार थी। लड़की की शनाख्त कर ली गई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक लड़की ने खुदकुशी की है। वाक़े की जगह से नींद की गोलियां भी मिली हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की असल वजह मालूम हो सकेगी। चीनी की कीमतों को पर लग गए। हुकूमत किचन के लाजमी आइटम की कीमत कम करवाने में नाकाम। चीनी की फी किलो होलसेल कीमत 2 रुपए बढ़कर 142 रुपए पर जा पहुंची। गुज़श्ता 4 रोज में चीनी की होलसेल कीमत में 7 रुपए का इजाफा हुआ। मार्केट ज़राए का बताना है कि शुगर मिल्स मालिकान पंजाब में क्रैकडाउन पर अपना रद्द अमल दे रहे हैं। मुल्क में मुख्तलिफ अमराज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 200 से जायद अद्वियात की किल्लत से बहरान पैदा हो गया। मार्केट में स्मगल शुदा और जाली अद्वियात फराहमी। ज़राए के मुताबिक TB, खून पतला करने वाली अद्वियात, मुख्तलिफ वैक्सीन्स और बायोलॉजिकल प्रोडक्शन की किल्लत हो गई है। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का कहना है कि पैदावारी अखराजात में इजाफे के बायस दर्जनों अद्वियात नहीं बनाई जा रही। कीमतें बढ़ने के बायस इम्पोर्टर्स भी बैरून मुल्क से अद्वियात मंगवाने से गुरेजा। ट्रैप हुकाम ने मजीद 220 से ज़ायद अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की तजवीज़ वजारत सेहत को दे दी।